नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 8 तारिख सोमवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर आसंता काली कटक बारवाटी स्टाडियम रे भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबाकु थिबा T20 मैच देखिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ओसीए तरफ ए संपर्क में सूचना दि जाइछि। मुख्यमंत्री आरंभरू शेष पर्यंत संपूर्ण मैच को उपभोग करिवे बोली जणा पड़िछि। या व्यतीत अन्य किछि मंत्री मध्य मैच देखिबाकू जाई पारंती बोली सूचना मिलिछि। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर रेशम शिल्प को अधिक सशक्त एवं संप्रसारित करने लगी राज्य सरकार स्थिर करी मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना आरंभ करने को निष्पत्ति नहीं। योजना जरिया रेशम कीटर विहन प्रस्तुति रेशम प्रजातिर संरक्षण सह नैतिकता उपाय करुणा रेशमर उत्पादन करने उपरे विशेष ध्यान दिज्व। योजना माध्यम आसंता 5 वर्ष समुदाय 274 कोटी टंका व्यय अटकल धार्य कर योजना को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में तृतीय महला ठारे अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। परवर्ती खबर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गत रविवार एक स्वतंत्र हेलिकप्टर रे भुवनेश्वर आसी घटगाँ में पहुंची एक विराट शोभा यात्रा मां तारिणी पीठ को जाई सेठारे मां को दर्शन पूजा अर्चना करथिले। मां तारिणी पीठर विकास पई 300 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय निर्माण हेबाकू थिबा मां तारिणी परिक्रमा समन्वित प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करछंती। एहा छडा एक साधारण सभा को संबोधित करछंती। परवर्ती खबर भारत सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग द्वारा परिचालित अटल टिंकरिंग लैब मानकर ऑनलाइन माध्यम रे ओसीएससी द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अनुष्ठित होइतिला। एथिरे कमना ब्लॉक वृद्धि कमना सरकारी पंचायत उच्च विद्यालय छात्र सुमित बाग साईसुराज पंडा एवं कन्हैया राउत स्थान आधारित सतर्कता जंत्र लोकेशन बेड साला सिस्टम तैयारी करथिले। शिक्षक देवराज धिंडा एवं विप्लव बांक तत्वावधान तथा प्रधान शिक्षक शशि पात्र तांडी मार्गदर्शन रे प्रकल्प सहित छात्र माने प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करथिले। एही प्रकल्प चालकों पई दुर्घटना प्रवण स्थान रे सतर्क सूचना देव। छात्र माने एथिपई गोटिए मोबाइल ऐप सतर्क संकेत तैयारी करिसेंती, जहा दुर्घटना जनित स्थान रे जंत्रटी को मेसेज दिए एवं साउंड करी चालकों को सतर्क कराए। ए प्रकल्प राज्य स्तर रे द्वितीय स्थान अधिकार करी पुरस्कृत होई जिला पई गौरव आनिछि। परवर्ती खबर प्रधान विचारपति सूर्यकांत कहछंती जे सुप्रीम कोर्ट साधारण लोकंक पई विचाराधीन मामला गुड़िकर शीघ्र समाधान पई स्थिर समय सीमा एवं एक समन्वित जातीय न्यायिक नीति तांकर प्राथमिकता हेबो। एक गणमाध्यम गोष्ठी पई एक कार्यक्रम रे न्याय पाइबाकू उल्लेख करी से कहछंती जे तांकर प्राथमिकता हेउछि मोकद्दमार खर्च ह्रास करिबा एवं मामला गुड़िकर विचार पई युक्तियुक्त समय सीमा स्थिर करिबा। परवर्ती खबर देशर सीमा सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख गस्त समय से भारतीय सेना को एक बड़ भेटी प्रदान करी बहु प्रतीक्षित शक टनेल उद्घाटन करछंती। ए अवसर में से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित मोट 125 रणनीतिक भित्तिभूमि प्रकल्प को राष्ट्र उद्देश्य रे उत्सर्ग करछंती। राजनाथ सिंह उद्घाटन करिथिबा एही शक टनेल लंब 982 मीटर। यह दरबोक शक दौलत बेग ओल्डी रोड रे अवस्थित। ए टनेल रो सबठारो बड़ विशेषत्व होउछि यार रणनीतिक गोपनीयता। ए टनेल को उपग्रह बा सैटेलाइट द्वारा मध्य ठाब करा जाई परिबो नाही। यह शत्रु पक्षर नजर को सेनार गतिविधि को लुचाई रखिबारे सहायक हेबो। केवल सुरक्षा बाहिनी नुहे साधारण लोकंक यातायात पई मध्य यह बेस उपयोगी साब्यस्त हेबो। परवर्ती खबर पाकिस्तानी महिला निकिता नागदेव को एक वीडियो संप्रति सोशल मीडिया रे भाइराल वीडियो रे पाकिस्तानी महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठारो न्याय पाई निवेदन करुथिबार देखा जाउछि। से अभियोग करिसेंती जे तांको स्वामी तांको कराची रे धक्का देई एबे दिल्ली रे द्वितीय विवाह करबाकू प्रस्तुत होउचंती। निकिता नागदेव सोशल मीडिया रे एही वीडियो शेयर करी प्रधानमंत्री मोदी को ठारो न्याय पाई निवेदन करिसेंती। परवर्ती खबर शेष रे मुह खोलिले स्मृति मंदाना। भारतीय महिला क्रिकेट दलर चर्चित स्टार खेलाड़ी स्मृति मंदाना एबे निजरो विवाह को नै
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବିବାହ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ମୃତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଚଲଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ନେଇ ସ୍ମୃତି ଏବେ ନିଜର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଲାଞ୍ଜି ବେର୍ନା ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆଇଜିଏଚ୍ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସରବତୀ ଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସହ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ନିଜ ଦେହରେ କିରାସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ରାଉରକେଲା ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରାୟ 90% ଜଳିଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୃତ ପାଲ କୌର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ 2 ନୂଆ ତହସିଲ ଅଫିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ତହସିଲ ଅଫିସରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ 2 ନୂଆ ତହସିଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 28 ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲକୁ 3ଟି ତହସିଲ ଅଫିସ ଅଧୀନରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏନେଇ 2 ଦଳର ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିନା ଦର୍ଶକରେ ନେଟ୍ ବୋଲରଙ୍କ ସହ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଛାନଭିନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସିବିଆଇ। ବିରଞ୍ଚିର ସହଯୋଗୀ ନିମାୟ ସାହୁ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଯବାନ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ସହ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ସେହି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର? ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଖୋଲୁଛି ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ଗୁମର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି। ଟିଏମସିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ହ୍ୟୁମାନ କବିର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତକାଲି କଲିକତାର ଐତିହାସିକ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ସାମୂହିକ ଗୀତା ପାଠ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସହିତ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଆୟୋଜକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ କଣ୍ଠେ ଗୀତା ପାଠ। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆୟୋଜିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମୂହିକ ଗୀତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ, ନେପାଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଦ୍ଭାବନା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଥିବା ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ସାମଗ୍ରୀ ଲିକ୍ ହେବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି IAEA ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କବଚ 1986 ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ ତରଙ୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ଢାଞ୍ଚା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇସ୍ପାତ ଗଠନ 2019ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
तथापि एहार जांच समय आईएईए निर्णय करथिला जे ड्रोन आक्रमण जोगु ढांचा क्षतिग्रस्त होईछि। एथिपाई यूक्रेन रूसिया को दायी करिछि।